Halo Young Festers, selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan virus corona terus bermutasi. Berdasarkan catatan Weekly Epidemiological Update oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 4 jenis varian yang menjadi perhatian, yakni varian B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, B11281 dari Brazil dan Jepang, dan varian B1617 dari India. Dilansir dari Kompas.com, di antaranya dapat bersifat lebih menular, menimbulkan gejala lebih parah, atau menurunkan efikasi vaksin, kendala pengobatan, serta akurasi alat uji. Dalam kesempatan yang sama, Wiku juga mengungkapkan bahwa varian baru virus corona telah terdeteksi di hampir seluruh pulau di Indonesia. Informasi ini berdasarkan hasil penelusuran genomik secara keseluruhan atau whole genome sequencing hingga 30 Mei 2021. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Wilayah utara Jakarta diprediksi tenggelam secara menyeluruh pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah. Meski Jakarta nanti tidak menjadi ibu kota Indonesia lagi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di wilayah ini terus digenjot. Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan data Fitch Solution Country Risk and Industry Research, proyek-proyek infrastruktur pelabuhan dan air di Jakarta menelan biaya konstruksi bernilai tinggi, yakni $62,3 million atau ekuivalen 889,3 triliun rupiah. Tak hanya itu, dibangun juga jaringan pipa sekitar $4,5 million atau setara 64,2 triliun rupiah. Infrastruktur ini dirancang untuk melindungi pantai utara Jakarta dari naiknya permukaan air laut dan mengurangi risiko banjir. Kemajuan proyek ini terhambat oleh kekhawatiran lingkungan, terutama dari industri perikanan. Jika tak segera diselesaikan, fenomena ini juga akan mengganggu kegiatan ekonomi dan mata pencarian warga di utara Jakarta. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm your host, Clarice, and I'm in charge of the international segment of today's news. Etsy is acquiring Depop, the second-hand fashion app, for $1.6 billion as the handmade goods marketplace expands its portfolio to younger customers. The trend for trading vintage or recycled clothing online, which Depop helped pioneer a decade ago, has now spawned several multi-billion-dollar e-commerce companies, as traditional fashion retailers grapple with growing consumer demand for more ethical and sustainable production practices. More than 90% of Depop's millions of active users are under 26, an age group known as Generation Z, giving Etsy access to a younger demographic than its main consumer base. There is another news about Bloomsbury. Bloomsbury Publishing has cast off fears that demand for reading might wane once lockdowns end, as it raised profit guidance for the third time this year. Nigel Newton, founder and chief executive of the company behind the Harry Potter books, told the Financial Times that the pandemic-induced surge in reading had continued even as restrictions eased around the world. People are still reading even though they can do many of the things they used to do, he said. This idea of reading becoming a habit again is central to my optimism.
The UK-based publisher on Wednesday said profits before tax in the year ending in February jumped nearly a third to £17.3 million, as sales grew 14% to £185.1 million. Bloomsbury said it expected profits in the next financial year to be comfortably ahead of expectations, and Newton told the Financial Times that online sales had continued to be very strong even as bookshops have reopened in many countries. Last but not least for the COVID news, the CoWIN digital portal for vaccination has been reconfigured to reflect changes in the dose interval of Covishield vaccine to 12 to 16 weeks. The Union Health Ministry said requisite changes have now been done in the CoWIN digital portal, as a result of which further online or on-site appointments will not be possible if the period after first dose date for a beneficiary is less than 84 days. Already booked online appointments for second Covishield doses will remain valid and are not being cancelled, the ministry said. Centre had on May 13th increased the gap between the first and second doses of Covishield vaccine to 12 to 16 weeks based on the recommendations by the COVID working group chaired by N.K. Arora. That's all the news I have for today. Thank you all for listening, and I hope you enjoyed today's episode. Stay tuned for next week and our new episodes. Also, please remember to stay safe, stay healthy, and if you can get the vaccine, please get it. See you later! Kasus positif COVID-19 bertambah 4.824 orang pada Rabu, 2 Juni 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.826.527 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.360 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.674.479 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 101.325 orang. Jumlah ini berkurang 681 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,5% dan sebanyak 91,7% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.